Ayan guys, oh. Pulang pula yung ano natin guys, yung kalangitan guys. Oh. Pulang pula. Good morning sir. Pulang pula yan guys, oh. Parang nasusunog. Grabe. Pula. King pa natin, oh, yan oh. Pulang pula guys, oh. Oh guys, oh. Diba? Grabe guys. Kung ito may sakuna na naman to na darating, kung hindi bagyo, ano na naman to ang darating nito, init. Dalawa lang naman yan guys ang pagpipilian, init at saka ulan, oh. Tingnan nyo guys, oh. Ang layo yan, tingnan mo. Kanina pulang pula yan kanina, hindi ko lang nakuha na ng video guys. Oh. Sobrang ano yan, no. Grabe, no. Oh. Oh. Diba? So, ingat-ingat lagi mga kapremo. So, once again, magandang umaga.